Bien, donc ensuite, dernière partie, quatrièmement, on joue aux bijections réciproques. Bijection réciproque, donc, soit F, une application de E dans F, une application bijective, on a, quel que soit X appartient à E, quel que soit Y appartient à F, F moins 1 de Y égale à X, équivaut F de X égale à Y. Donc, on a dit l'équivalence. Donc, F moins 1, il y a l'application réciproque de F. F moins 1 هي الدالة العكسية باللغة العربية. Donc, الدالة العكسية هي application réciproque à la fonction réciproque. Ok? Très bien. Alors, F moins 1 est bijective et F moins 1 de moins 1 égale à F. Donc, F moins 1 égale à F. De plus, F moins 1 re F égale à l'identité de E. Et F rend F moins 1 égale à l'identité de F. Donc, l'identité, l'identité, c'est l'identité, fonction de l'identité. L'identité. Il y a fonction de E dans par exemple F, tel que X associé à X. Ça, c'est l'identité. L'image égale à l'antécédente, ou l'antécédente égale à l'image. Donc, F de X, ou l'identité de X égale à X. L'identité de X égale à X. L'identité de Y égale à Y. Donc, parce qu'on dit par exemple, l'identité de E, les éléments qui appartiennent à E, donc, par exemple, X appartient à E, tu utilises X appartient à E, donc l'identité de X égale à X. Ok, donc, l'identité l'identité de E. وهنا Y appartient à F, donc l'identité de F. ماشي شي حاجة صعيبة. Ok, très bien. هذه بالنسبة للإيدنتيتي. l'identité بالنسبة هو l'image égale à l'antécédente. Très bien. Bien. Donc, depuis F-1, donc l'application F-1 s'appelait la bijection réciproque de F. Donc, F-1 qui nous s'appelait la bijection réciproque. La bijection réciproque. Donc, on a une proposition. Soit F une application de E dans F. F est bijective si seulement si l'équivalence équivaut. Il existe une application G de F dans E, tel que F rend G égale à l'identité de F et G rend F égale à l'identité de E. Donc là, كيف شفتوا هاد الديفينيسيون هادي وهادي. Donc إلا وجدنا واحد G، donc هاد G راه هي F moins G. Donc G égale à F moins 1 هي l'application réciproque de F. Très bien. Donc démonstration est très facile. ماشي شي حاجة صعيبة. Donc F est bijectif équivaut ça. Donc, on pose ça et montrer ça. Et on pose ça et montrer ça. Ok? Donc, deux implications. Donc, démonstration. Donc, l'implication directe. On suppose que F est bijectif et montrons que il existe G défini dans F dans E tel que G rend F égale à l'identité de E et F rend G égale à l'identité de F. Très bien. Donc, F bijectif équivaut F injectif et bijectif. Donc, F surjectif. Surjectif. Et surjectif. تبقى الفاتي. Très bien. Définition درت هذا حطيتها هذا باش تفهمها. Donc sur F surjective implique quel que soit Y appartient à F, il existe
l'antecédent x appartient à E tel que f de x égale à y. On pose. Il existe une fonction j. On pose g de y égale à x. G de y égale à x. Alors quoi? F de x égale à fx g de y égale à f rond g de y égale à quoi? Égale à y. Donc, ça y est. Donc, donc il y a l'identité de f. Donc, y appartient à f, donc l'identité de f. Donc, f rond g égale à l'identité de f. متفقين في هذه الامور الان واضحه. بقى لنا l'identité de f. بقات لنا هذه. Donc عندنا هذه f rond g égale à l'identité de f implique quoi? F rond g rond f égale à l'identité de f rond f égale à f. L'identité de f rond f هي f. Très bien. الان الامور واضحه. Donc quel que soit x appartient à e, on a f rond g rond f de x égale à f de x. الان كتبان لي الامور بانها واضحه بزاف. هذه متفقين فيها ياك. اللي ما فهمتوش شي حاجه غتعاودوا هادشي بشويه عليكم، راه غيجيكم هادي راه اسهل ديمونستراسيون. كنت ديمونستراسيون راه تشوفوها يعني ما تفهموا فيها والو. اوكي هادي اسهل ديمونستراسيون. تري دونك لاحظوا معايا مزيان. اي كي امبليك اف. دونك كنخدم بالامبليكاسيون كنخدم في الايكيفالونس. خد البال كنخدم في الايكيفالونس نخدم الطراق بلا ما ندير، ولكن درت يعني لامبليكاسيون ديريكت عاد ندير لامبليكاسيون ريسيبروك. اوكي مي هنا كندير لامبليكاسيون ديريكت عاد ندير ريسيبروك. ملي درت ليكيفالونس ما يحتاجش دير ريسيبروك، تقدر تكون غلط. اوكي دونك لامبليكاسيون فري، l'équivalence non. Ok donc f de g rond f de x égale à f de x. Or quoi? Ah, il y a l'injectivité, il y a le traitement. Or f injectif. Alors quoi? Alors ça égale à x. Donc g rond f de x égale à x implique ça y est. Donc x n'a pas l'identité de e. Et x appartient à quoi? À e. Implique g rond f égale à l'identité de e. Ça y est. Donc يعني l'implication directe بقات لنا l'implication réciproque. Donc نمسح هنا. دونك هنا مابقاش محتاجين هادشي ياك. دونك بقات لنا لامبليكاسيون ريسيبروك. دونك نكمل هنا واحد مشيت ماشي مشكل. Donc on suppose ou la posons G existe et G rond f égale à l'identité de E et f rond G égale l'identité de f, et montrons que quoi? F bijectif. Bien, donc bijectif, donc nous voyons injectif et surjectif. Nous voyons bijectif. Donc nous devons voir surjectivité et nous voyons injectivité. Donc soit y appartient à f, il existe soit x appartient à e, tel que هاد المرة جي شنو قلنا؟ اكزيست. افترضنا بأنها اكزيست. هاي اكزيست جي دو إيكغيك إيكالا إكس. حنا افترضنا بأنها كاينة. متوافق. امبليك
f de g de y égale à quoi? Égale à f de x. Ça donc implique f rangé de y égale à f de x. Sinon, f rangé égale à quoi? Égale à f rangé égale à l'identité de f. Donc égale à y. Implique y égale à f de x. Ça y est. Donc implique f est surjectif. سهل ياك شوف كيفاش درت سوا y il existe هادي انا ان تيلكو هادي انا قلت اكزيست راها كاينه دونك انا نتحكم فيها نعطيها لي بغيت دونك هنا غندخل اف دونك عندنا افترضنا بان اف رونجي ايكال كوا ايكال ليدونتيتي دو اف دونك ليدونتيتي دو اف ايكال y دونك y ايكال اف دو x دونك ça y est y appartient quoi à f il existe y appartient à f donc ça y est donc f de x égale à y f est surjectif très bien قالت لنا l'injectivité donc soit x prime appartient à e tel que f de x égale à f de x prime. Ça frame très bien. Implique f ou là on دخل عليهم g و g de f de x g de f de x prime g de f de x égale à g علاش حيت قلنا g existe égale implique donc g rond f de x égale g rond f de x prime. غادي نشوفوا l'hypothèse ديالنا شنو قلنا g rond f égale l'identité de f l'identité de f هما x ou x prime. Ok, implique x égale à x prime implique f est injectif. Ainsi, f est bijectif. دونك الامور كتب لي بانها واضحه مزيان تري بيان دونك نسهل نكتب لكم واحد بروبوزيسيون اخرى يعني تري فاسيل حتى هي دونك درناهم في الانجكتيفيتي سيرجيتيفيتي دونك ما غاديش نمونطري عليها كامل غنمونطري على الحاجه الجديده دونك بروبوزيسيون 2 باغ اكزومبل soit f dans f et g fonction donc par exemple et dans h de fonction bijectif. Très bien. Alors, parce que tu as alors g non on va dire f g je vais dire le rond فهمتي le rond ما يمكنش يكون l'ensemble مختلف g rond f et bijectif et en plus g rond f moins 1 égale à f moins 1 rond g moins 1. دونك هادي عندنا ساهل علاش حيت قلنا فاش كيكونوا اف و جي انديكتيف دونك جي رون اف انديكتيف فاش كنا كنقولوا اف اي جي سيرجيكتيف دونك جي رون اف سيرجيكتيف دونك جي رون اف انديكتيف اي سيرجيكتيف دونك بيجيكتيف صاي در مونطريت عليهم في لو بروبوزيتي ديال الانديكتيفيتي و السيرجيكتيفيتي قالت لنا هادي خايب هادي هي اللي شويه ملي ساهله مهله دونك ماشي شي حاجه صعيبه دونك ديمونستراسيون لو سون on a des bijectifs donc g rond f rond g rond f moins 1 égale à quoi? Égale à l'identité de quoi?
l'identité l'identité de E. Ok, ou l'identité de G ou la E. شوية هنا F donc F moins 1 moins G G F G donc l'identité de E. Très bien. هنا لازم نفكر حيت بان ليا يعني اف جي donc ça voilà ça j'utilise ça. Non, l'identité de G, oui, l'identité de G. Donc l'identité, vous savez, elle appartient à l'ensemble tout à fait, donc l'identité de G. Très bien. Maintenant, E, G, rang F moins 1, rang G moins 1. Donc, je nous donne على سميتو لو رون او الكومبوزيسيون اسوسياتيف دونك تجميعي دونك هي جي رون اف موان 1 اوكي رون جي موان 1 دونك سا ايغال كوا ايغال ليدونتيتي دونك نحيد عليه هادشي نيشان ليدونتيتي دونك جي رون ليدونتيتي رون جي موان 1 égale donc G rond l'identité donc il y a G rond G moins 1 donc il a l'identité. Très bien. Donc الآن أمور كتب لي واضحة bien. donc غادي نديرو واحد الحاجة donc G rond F moins 1 égale G rond F moins 1 rond l'identité égale G rond F moins 1 l'identité شحال كتساوي من هنا كتساوي هي G rond F G rond F rond F moins 1 rond G moins 1 صافي très bien. دونك كتب لي بان داكشي صغير دونك انا داكشي قلنا اسوسياتيفيتي لو رون اسوسياتيفيتي دونك ندير النيشان من البلاصه دونك سا افيك سا ايغال كوا ايغال ليدونتيتي دونك هنا قلنا ليدونتيتي يعني كتقلبوا على حساب هادي هاهي هنا هاي ليدونتيتي خنقلبهم كتساوي ليدونتيتي دونك سا ايغال ليدونتيتي رون سا ايغال سا دونك ايغال كوا ايغال F moins 1 rond G moins 1 بيان كتمنى يكونوا كتبوا لكم مزيان دونك لاحظوا معايا بدينا من هادي وصلنا لهادي ولقيناهم ايكو دونك سا ايكو تري بيان بيان كيبان دونك كتمنى يعني هادي ديرنيير بارتي في الكور ديال لي زابليكاسيون دونك يعني كيف ما شفتوا الكور يعني تري فاسيل دونك انا بغيتكم تشدوا عافاكم نرد عليكم شدوا لي انجيكتيف سيرجيكتيف بيجيكتيف شدوها مزيان حيت تري فاسيل اوكي لانجيكتيف قلنا هو التباين السيرجيكتيف هو الشمولي بيجيكتيف هو التقابلي يعني شي حاجه اللي تري فاسيل دونك يعني حاولت فاش كنقول لك لانجيكتيفيتي كندوي على لي مونوطون فاش كندوي على سيرجيكتيفيتي كندوي على لا كونتينيتي فاش كندوي على بيجيكتيفيتي كندوي على انجيكتيفيتي بليس سيرجيكتيفيتي و كندوي على لي كونتينيتي بليس لي مونوطون تري بيان
Donc, je vous souhaite un bon courage.